द्राप्ये अन्धसस्पदे दरिद्रं नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मारो मो येषां किञ्चनाममत् याते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नः समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनातुरं मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृते क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यक्षञ्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधि पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवः रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरन्मानो रुद्रभामितो वधिरविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अजितदेव बृहदा च नः शर्म यच्च द्विबर्राः स्तुहि स्तुतं गत्र सदं युवानं मृगन्नमीम उपहन्युमुग्रं मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्रुणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरा मघवद्वस्त्वनुष्ट्व मिड्वश्लोकाय तनयाय मृडय मिडुष्टमा शिवतमा शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहे विगिरिधविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोन्नस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृतिः। ॐ गर्भाश्च मे वत्साच मे त्रवी च मे दित्यवाच मे दित्यौही च मे पंचावी च मे त्रिवत्सच्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच मे तुर्यवी च मे षष्ठवाच मे षष्ठौही च मा उक्षा च मे वसा च मे वृषभच्च मे वेहच्च मे अनण्ड्वाञ्च मे धेनुच्च मा आयुर्यज्ञेन कल्पन्तां प्राणो यज्ञेन कल्पन्ताम् अपानो यज्ञेन कल्पन्तां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागं स्तोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतागम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् इति दशमोऽनुवाकः।